likay bitaw niya sa mga balatian. Kung sa kuha po, sa matagadlaw na ko pag-duty dali, iyagi akong kung giumpingan, proteksyon, nagit sa kanunay, proteksyon. Kung sa mga panalangin po, wala po niya ipasagdan sa mga kinahanglan ako matagadlaw, nagit sa kanunay nga ga provide. Pasalamatong ko sa iya. Panalay mo. Susunod. Ako. Sige. Sa ako po, tuig na ako yung ginampo na balik ito ganun magpangalaga kaya katong naging tuig or kung kayo ka simba civil duty layo lagi kang paminaw nga Lord, kapadol na sa man di ba tayo nga sige na kaya trabaho lang sa ako ipit kayo pero takabalo na yung tananday nga kuwan yung ginoro ito tabalo sa Amen. mga panginahanglan na to. Praise the Lord. Medyo siguro kung trabaho, lagi sulod-sulod yung bahan, wala ka pilapil o level study. Yan, akong goal kay karoon nga ito eh. Siyempre, nalayo ko sa mga tawag-tawag mga hemplo. Amen. Sa mga dili na yung nga sige lang po sa barkada ba. Mara pa tayo yung ganun pas nga mabalik kita sa atong Ginoo bisag sa isa ka bulan. Kalau makatag pilalang ka oras sa iya hindi lang mas nakapat ang oras sa atong mga barkada sa atong trabaho sa iya pilalang oras yung ipangayo ato lang yung kuhan matos mga kunday mga goals yung kinabuhi niya karon nga tuig nalayo pa sa mga sakit mga grasya na maabot ato pasalamatan na ato Praise the Lord, no? Sabi yun ang mga iskin. Sa ako po nung kay Quran karong nga tuig is malipayon ko ba na ako ang pamilya kay atong pag sa 1 Jud or sa 31 sa December sa alas 12 o kanang natawag naman na siya kuan sa 1 kay nagkahiusam mi dayon sa kanang sa espiritahan bitaw po nga bahin kay nagkahiusap pud mi nakadayo pud mi dia sa sa kanang atong buhi nga Dios dayon uba na nagkadaghan mi kay sa una magud is kuandra amuar ko pamilya nga kanang nga anak sa akong mama na mga igsoon ako pero karon is nadungagan mi kay kanang nana ko mga igago uban sumo nang gidayon pasalamatan akong Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo kay dung dili tungod ato niya so dili to mahitabo nga kuan na panagtigom sa mga iday gid na usab pasalamatan sa tibok ng kinabuhi kay sa tanang nga panahon siya gid nagagiya sa kuan nga proteksyon hangtod naabot na pud nga bago nga tuig nga kanana ang giampo na ko nga dugang pangkalipay kung sa matong kalipay nga o kadasig nga kung nasinatay naton nga nga mas mulabo pa karon dayon sa tuang pag-care group nga ni karon nga maninood ta sa Ginoo dayon dito paluya-luya kay kada na ang kuan kailangan dito ang maninood sa Ginoo kay wala tay lain sa liga hindi ang Ginoo lang dito wala tay lain kadang pa siya po so kana lang po dayon sa di pa mo padayon sa unahan magampo na taan sa pulong ako na akong pagbabasahon Ama na mga langit ng Lord, salamat nining takna sa kaugtuhon Lord nga niya nausap kami nagkatigong Ginoo aron sa care group paghisgot sa mga pulong ug pagdayag kaning Ginoo Lord. Ako nagaangko kanimo Ginoo nga ikaw magaproteksyon kanamong tanan Ginoo palibot ug hanginan kontrolado sa mga dahom Lord. O ginaalaw na ko imong nga balaan nga espiritu nga ikaw mamuhat kana akong isip nga magdala sa imong pulong Ginoo Lord. Bisan pa man sino sa maminaw Ginoo Lord nga ikaw maghatag kanila pinasahig nga kaalam Ginoo nga dali na nila masabtan o nga sulod sila sa tag sa kauna-una o kasing-kasing Ginoo nga kaning mga pulong dili ako kun dili gikan kini kanimo Lord. So i-bless mi Ginoo nga isip pud nga magdala sa imong pulong og sa bisan kung mas mamati Ginoo ikaw pagit mag-bless yes, ka Lord. Lord kinita na akong magpaampo kung gisalig di kanimo pinagisigmahan ang ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So kani siya is kanang taytulan nato ni siya og kuan why is the Holy Spirit important to every believer. So kuan ni siya kanang ngano nga ang balang espiritu is importante man isip sama nato nga magtotoo o gasunod dira sa kabubuton sa Ginoo. Una is naingon siya nga
because Jesus never called us to serve God in our own strength but by the power of the Holy Spirit. So ang Ginoo wala nagtawag sa tuwa para lang sa atong kaugalingon, kundi para pud sa nga na ang balang nga espiritu nga mo'y magiya kanato. So mo na sa matag panahon dili na to isulod sa tungod na bitaw nga at tungod sa ako na kaya na ko ni kundi tungod pinaagi sa tabang sa tuang balang nga espiritu pinaagi sa Ginoo nga atong manluluwas. So kana siya is kanang mo na atong ibutang sa atong una nga dili gyud sa atuang kaugalingon nga kusog bitaw kay ang atuang kaugalingon nga kusog is kinigikan po ni sa tumboy nga Dios. So mo nang nindot kay ang kuan sa Ginoo ug ang iyang verse kay diri makita sa kuan sa buhat. So nayon siya diri nga ngano nga gitintal ka ni Satanas nga bakako ng Espiritu Santo, wala ka nagbakak sa mga tao kung dili sa Dios. So mo ni ang buhat 5:3 paingon sa 4 dayon dayon po siya diri sa unang Juan 14:26 apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga gipadala sa Amahan sa akong ngalan magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanang akong gisulti. So mo na nga gipadala sa ato ang Amahan ang iyahang balang nga espiritu aron nga mapahinumdom sa ato ug mutudlo sa ato. Kung baga bitaw kanang mohatag og kana na ang warning na napitan nakabuhat ta ani nga kuan so man pahinumduman ta niya. So ang ikaduha dayon kay because of the Holy Spirit is not an accessories to the Christian life but the very essence of it. So mo na nga indot gyud kayo kay ang Ginoo is gihatag niya ang kananaang balang nga espiritu dili lang ingon nga basta-basta bitaw, dili lang ingon nga akit siya or kung sa barya kung ibutan nato sa tuang kaugalingon is kumbaga kini cellphone ana dili bitaw ingon ana. So gihatag siya is kanang kuan gyud kanang ang balaan nga espiritu is once gani nga mobati ka og kanang kaluoy or napakay mercy sumo na nga ginatawag na napas imong balaan nga espiritu. So ang ikatulo dayon kay because of it is only through the Holy Spirit that we are able to bear fruit both inward and outward fruit. So dili lang kay ingon nga kanana ang kuan gialaw sa Ginoo nga kita mamunga na bitaw. So tungod kay nasa tuwa ang balang nga espiritu so dapat din mamunga gyud ka o dili ingon kanang sa atong sulod sa gawas ana bitaw. So dapat nga kung diri unsa man ta diri so dapat nga kanang ato kung baga isang yaw bitaw nato ang atong nabalaan kay tan karon ani ga tapok ta karon. So muna kung sa atong naisgutan dinhi so atong muna atong i-share dito sa atong isigpod ka o barkada ba o kanang mga igsuon nga na. So ang ikaapat dayon kay because of the Holy Spirit is God. So mo na nga tungod kay ang espiritu is ang Ginoo ana bitaw. So mo na nga nindot kayo ang pulong sa Ginoo kay ang Espiritu Santo mo ang magtudlo gyud og magpahinumdom sa tuwa o sa mga pulong bitaw. So naingon po siya sa kuan sa Roma 8:14 kay ang tanan nga gimanduan sa espiritu sa Dios mao ang mga anak sa Dios. So nindot kayo so kita kay ginamanduan mata sa balaan nga espiritu so kita mga anak kita sa Ginoo. O duha ra man na paingnan kung baga anak sa kuan dili iya sa Ginoo o anak pud sa Ginoo. So mo nang kanana ang tinguhangon nato nga diha gyud ta sa iya nga masintro bitaw nga anak gyud ta sa Ginoo. So kanala po na akong ikasya karon nga auto mas nakita ko ng pastor. Nindot yung kaya ng ang iyang verse John 14:26 ang siya nga inyong ikauban nga mao ang balaan ng Espiritu Santo dili lang mag-uban magtudlo pa yun o magpahinumdom mo na nga sa akong kabahin gani panahon nga malimot ko sulod sa akong nauna imo man ni care group karon napay imong obligasyon dito sa San Fernando dili ang Holy Spirit yun ang namuhat anak no dili kay kita pero ni abot ko dire pinagi sa kuman sa Holy Spirit kay ug atong sabton sugo ko na sa Dios di ba unya ang magpadasig nato ang magpalig-on nato kanang Holy Spirit ingon pa siya kung naa ang Holy Spirit sa tuwa dili na ka wala na posibilidad nga maghimo pagkagdautan
Kaya na may magpa-remind nato. Di ba nindot kayo paminaw? Ni magpahinungdo nga pag mo attempt na gani kas paghimo og dili maayo, nanay mo huli mo di na bad na. Di ba? Glory to God kayo. Mo na ang nindot sa buhat sa Holy Spirit. Mo na yung mga buhat sa walaan ng Espiritu Santo, mamuhat siya. Unya ang gusto si Jesus kay magluman ta. Dili lang physically. Tubo ta sa ato lang lawas. Mo improve ta, di ba? Dili lang physically, spiritually o labaw sa tanan. O kinig yung financially. O dili ta pasagdan sa Ginoo. Basta nalang kay kasing-kasing nga mutuman, no? Kay usay i-block ka sa kaaway. Adi sa kong apel karon kay kuan ka nang ako ara ba ang sharing karon ako ra bay i-block ka sa kaaway. Ang dili na Holy Spirit na yung nagtudlo niyo. Ang dautan nga espiritu mo nang kaaway si Satan mo block sa imo, ayaw kay di pagkakabalo. Mura iyang hunahuna niya ayaw gyud magsige ni isang pugong ano, gusto na siya nga dili ka mamutubo ang imong spiritual. Pero kung ligon gyud ang imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, dili ka magpadaog ana. Amen ba, no? Kinahanglan gyud nga basta muatin gyud ko kay ngano. Ito no gyud ni sa Ginoo. Unya sa panahon nga sa imong pagtuman, ang Holy Spirit may mamuhat. No, dili kita. Di ba? So, ayun, on 1 Corinthians 15:58, nga tanan natong ginahimo diri, kinahanglan ta magligon, tanan natong ginabuhat dili gyud makawang. Walay kakawangan kung dili ka mapakyas. Kay pag-abot sa panahon bayawon ka, tanaw pag-abot sa panahon nga ituboy na ka sa Ginoo, diha na nimo bati nga grabe gyud ang buhat sa Espiritu Santo. Di ba? Di man ato nga wala si Kristo aning kalibutan na karon. Tuwa siya sa right hand sa atong Father God. Unya hapit na siya panaugon, hapit na siya pabalikon. Usa ang namuhat karon diri sa ato sa tag sa nato nga mga kasing-kasing is ang Holy Spirit. Mo na mukuman nato, mo na magpa-remind, di ba? Mo na mutudlo, mugay mo teach nato sa tanan nato nga pagabuhaton. So, glory to God, no? Praise the Lord. Salamat dalaygon ang Dios sa iyang pulong o close nimo sa atong pag-ampo. So, ang lang mga pong Lord, salamat kayo sa pagkamayo Ginoo sa tuman sa mga pulong Ginoo nga among Ginoo Lord. Salamat kayo Ginoo nga sa pagkanang Ginoo nga ikaw gyud nagugiya Ginoo. Salamat kayo Lord nga atong mga pulong nga Ginoo nga mga akong gina-share Ginoo sa mga kaigsunan Lord nga dili ka tumulog ang kawang Ginoo. Amen. Masulod to sa mga tagsakag sa kalipatakan Yes, Lord. Ginoo nga motoy magiya ka na mo Ginoo to kay ikaw nga bala nga espiritu, ikaw gyud magiya ka na mo Lord kay wala ni mahimo Ginoo kung wala ka sa mga tagsakag sa Lord. Sa Lord karon Ginoo ako nagampo kanimo Lord nga sa pagtapos sa among care group Ginoo, ikaw mag-protection, mag-auban sa among pagpamauli Ginoo sa ni Pastor Ginoo Lord sa mga kanamo Ginoo magpabilin diri padayon sa pagtrabaho Lord, ikaw maghatag extra nga kusog o kana na ang protection Ginoo hantud sa among pagpamauli Lord. Kinita na akong batampo akong gisalig kanimo pinaagi sa pangalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Amen. Amen.